بطمن حضراتكم وبطمن من حضراتكم عن العملية الانتخابية وفتح المقرات ومتابعة العمل إن شاء الله. وبشكر حضراتكم طبعا في الأول وإحنا مع حضراتكم أول بأول. يعني ممكن معالي السفيرة هويدا عصام ممكن حضرتك تنقل لنا الصورة عند حضرتك إيه الموقف وإيه ابتدينا وفتحنا ولا لسه؟ شكرا يا فندم. احنا ابتدينا الساعة 9 بالظبط. النهارده يوم عمل في الولايات المتحدة. Vous transmet en direct la conférence de presse de l'autorité nationale des élections. Le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Bandari, s'enquérit sur le processus électoral à l'étranger, le déroulement du processus électoral des élections présidentielles à l'étranger. Donc, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Bandari, tient une conférence de presse pour suivre de près le processus électoral des Égyptiens, des ressortissants égyptiens à l'étranger, par vidéoconférence à travers l'une des ambassades du Caire à l'étranger au premier jour des élections présidentielles à l'étranger. وبرضه بطمن حضرتك بشأن أي بطاقة منتهية حتى لو حضر بطاقته منتهية حضرتك موجود على قاعدة بيانات ويمكن من الإدلاء بصوت تيسيرا للمواطن. Donc le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections. حضرتك ممكن برضه تنقل لنا الصورة عند حضرتك في المقر؟ Poursuit ce qui se passe en ce qui concerne le processus électoral dans les ambassades du Caire à l'étranger et suit donc, examine les plaintes des citoyens égyptiens, des électeurs égyptiens. Et il parle actuellement avec Nada Deroz, ambassadrice égyptienne dans l'une des ambassades du Caire à l'étranger, qui parle du déroulement du processus électoral au premier jour du scrutin. L'ambassadeur Mohamed Fahri, ambassadeur d'Égypte au Canada, qui parle du premier jour du scrutin présidentiel. Il dit que le premier jour des élections s'est déroulé sans aucun problème, à part quelques problèmes techniques. La participation est un peu faible en ce jour qui n'est pas férié, ce jour de travail. Il s'attend donc à ce que le nombre d'électeurs se multiplie dans les 2 prochains jours. بالتوفيق يا فندم. هو المهم في اي مشكلات فنيه عند حضرتك وعائق فني نقدر نتدخل فيه. Donc le conseiller Ahmed Al-Bandari demande s'il y a un problème technique ou une plainte concernant le déroulement du scrutin. شكرا يا فندم. سيادة السفير كريم أمين فندم ممكن تحيطنا علما بالموقف عن سيادتك؟ مساء الخير يا فندم. طبعا احنا برضه يوم عمل ابتدينا من 9 الصبح والزميل محمد الحقيقه متواجد من قبل كده يعني. L'ambassadeur Karim Amin, ambassadeur du Caire ou de l'Égypte à l'étranger,
بغض النظر يا فندم عن الحضور، لان انا بسأل على المعوقات الفنية، ان كانت في اي معوقات او في اي حاجة نقدر نتدخل نذللها، وهي ده اهم حاجة عندي دلوقتي. Directeur de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, sont péris sur le déroulement du problème technique. Alors, la plupart ou tous les ambassadeurs de l'Égypte à l'étranger تمام يا فندم، مع حضرتك parlent du déroulement du premier jour du scrutin présidentiel et ils disent que le premier jour s'est déroulé sans aucun problème, sans problème technique. Et les bureaux de vote ont ouvert à l'heure précise à 9 h du matin. هو الغرض يا فندم من اللقاء ده ان احنا بنبتدي يعني نعمل نوع من انواع متابعه فتح المقرات وتذليل اي عقبه قدام حضراتكم بشأن التعامل مع Le conseiller Ahmed Benderi précise que ce contact a pour but ممكن سيادتك بس تطلع لنا ايه الموقف عند معاليك في البيرو؟ Ce contact a pour but de s'enquérir sur le déroulement du premier jour des élections, s'il y a eu des obstacles, s'il y a eu des entraves concernant l'ouverture des bureaux de vote à l'heure précise, à 9 h du matin. Et voilà l'ambassadeur Ahmed Hamdi, ambassadeur du Caire au Pérou, qui parle du déroulement du scrutin le premier jour du vote. Il n'y a aucun problème technique. Les bureaux de vote ont ouvert à 9 h du matin. تمام يا فندم، تمام يا فندم، تمام، بالتوفيق دايما يا فندم، بالتوفيق دايما يا فندم. لا بالتوفيق، احنا مع حضرتك، واي مشكله مع حضرتك على مدار الساعه بساعه ان شاء الله. مع الشكر. Le conseiller Ahmed Benderi donc assure les ambassadeurs. السفير اسامه الهادي، ممكن يا فندم تطلعنا الموقف عن سيادتك؟ مساء الخير يا فندم. صباح الخير. يعني الموقف عندي يعني احنا اللجنه بتشاد الساعه 9 الصبح. تمام. والامور في الحاله الفنيه الحمد لله الامور ماشيه يعني على نظام الاقبال معقول لغايه دلوقتي، واحنا طبعا النهارده يوم عمل واحنا متوقعين السبت. Son Excellence l'ambassadeur Oussam Al-Hadi, ambassadeur du Caire au Tchad, il parle que jusqu'à présent, le scrutin se déroule en paix et sans aucun problème technique. صباح الخير على سيادتك وعلى المقيمين الموجودين سيادتك. مفيش اي معوقات فنيه، كل الامور بتسعى على ما يرام. الامر الوحيد بس زي ما تفضلت السيده السفيره وعيده عصام بخصوص مساله التسجيل، فبس استفسار هل نرى ان هذه النقطه هيبقى في امكانيه لعلاجها خلال اليومين دول ولا تمام هتستمر زي ما هي، لانها
سوء الفهم غير المطلوب يعني. لا انا اطمن حضرتك تماما ان انا مع حضرتك خطوه بخطوه، والحاله اللي سياده السفيره هويدا طرحتها ابحثها بنفسي واحلها واخطر حضرتها ايه الموقف بشانها. L'ambassadeur du Caire au Mexique, il a une seule demande ou une seule question concernant l'inscription. Concernant donc l'inscription des électeurs selon leur carte d'identité et leur adresse en Égypte. ان شاء الله يا فندم. تسلم، شكرا يا فندم. سياده السفير حسام قويش هيوستن، ختامها مسك ان شاء الله يا فندم. Et voilà donc l'ambassadeur Hossein Qawish à Houston. استسمح سعادتك بس تقفل الصوت او في حاجه يعني في نوطي الصوت. تمام تمام. بدينا بتوقيت الساعه 9 صباحا بتوقيت هيوستن. Qui dit que les bureaux de vote ont ouvert à 9h du matin بقالنا قد ايه كده يا فندم؟ احنا لسه en présence de représentants des candidats à la présidentielle. ساعتين ونص. Ça fait 2h30 que les bureaux de vote ont ouvert. لما كان في اي طارئ بيتواصلوا بيحلوا لنا المشكله. المنظومه الاساسيه شغاله والمنظومه الاحتياطيه شغاله وفي اقبال طيب جدا اكثر مما توقعنا. Il y a une participation qu'il y a une forte participation, une participation inattendue parmi tous les tranches d'âge de la communauté égyptienne à Houston. Et on s'attend, malgré que c'est un jour de travail, il y a une forte participation. Voilà donc le conseiller Ahmad Al-Bandari, le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, qui s'enquérit sur le scrutin présidentiel au premier jour dans les pays à l'étranger. اليوم بالعدد تقريبا يعني. لا يا فندم، هو هو وتعليمات اللجنه العليا هو انها تنفرد حصريا بذلك. انا بس باكد على كده هو هم قلنا سفاره كذا طلعت. لا يا فندم، لا يا فندم، هو يا فندم هو وفقا لصحيح القانون المنوط بهذا الامر هي مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات اعمالا لصحيح القانون. وانا بشكر حضراتكم جدا جدا وبالتوفيق، وانا مع حضرتك في اي حاجه وبرضه هنتابع المشكله اللي طرحناها. شكرا يا فندم. بس انا برضه مش شكرا يا فندم، شكرا. ومبدئيا احنا اليوم تم غلق 29 مقر بتمام الساعه 9 بالتوقيتات المحليه للدول. ما زال قائم العمل في 108 مقر، وكده فتحنا باخر النهارده دلوقتي يبقى كل مقرات ال 137 تم بالفعل العمل بها. عندنا بس جنوب السودان نظرا لوجود حظر تجوال فبيتم الغلق الساعه 6 مساء. عندنا سيراليون برضو نفس الامر، عندها حظر تجوال الساعه 9 مساء، فبالتالي هتقفل 8 مساء، وبالتالي يبقى كل مقرات ال 137 المتواجده في ال 121 دوله تم الفتح وتم مباشرة العمل بإدلاء التصويت المصريين المقيمين فيها، وبالتالي يكتمل جميع اللجان العمل، وهنكمل إن شاء الله وهنطلع حضراتكم بالشأن اليوم الثاني واستكمالا لتصويت المصريين في الخارج. Voilà donc le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmad Bendari, qui dit que 29 bureaux parmi les 137 bureaux de vote à l'étranger
ont ouvert à 9 h du matin. Les 29 bureaux ont ouvert à 9 h du matin. 108 bureaux de vote sont toujours ouverts dans plusieurs pays selon l'horaire, donc les horaires dans ces pays. Au total, il y a 137 bureaux de vote à travers le monde. Pour des raisons de sécurité au sud de Soudan, les bureaux de vote ont fermé à 6 h ou à 18 h du soir. Et au Sierra Leone aussi, les bureaux de vote ont fermé à 20 h du soir.